اقبله مني أسألك العفو والعافية حسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لي ما لا يضرك وعاطني ما لا ينقصك ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didengarkan beliau berkata setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil menangis sambil mengucapkan begini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Kalimat bi abi wa ummi ini adalah ba'il qasam, ba' sumpah. Ini bertanda bahwa sumpah kepada selain Allah itu boleh menurut pendapat sebagian ulama. Ada menyatakan tidak boleh, harus sumpah dengan Allah. Ada menyatakan itu ada mudhaf yang terbuang. Bi abi wa ummi ay bi rabbi abi wa ummi. Bi rabbi abi wa ummi. Karena itu Sayyidina Umar sendiri menyatakan bi abi wa ummi. Kadang-kadang orang mengkritik Imam Busiri karena ada sumpah apa dalam basirnya Al-Ghomari apa? Masyaki inna lahu qalban dalam masalah lam yanami apa? Wa aqsamtu bil ghamaril musyaqqi inna lahu qalban idza namatil ainani lam, itu musyrik itu. Bil ghamari itu bisa ditakdir dengan mudhaf al mahdhuf ay bi rabbil ghamari. Kalaupun tidak, banyak sahabat ini Sayyidina Umar begini. Sayyidina Abu Bakar juga pernah itu. Lagi kelihatan Sayyidina Hasan main-main, kelihatan Sayyidina Hasan itu mirip dengan Rasulullah. Digendong sama Sayyidina Abu Bakar sambil menyatakan bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku ini serupa dengan Nabi, kok tidak serupa dengan Ali gitu. Banyak sekali. Dan sekarang ini juga
Sayyidina Umar bin Khattab khitab kepada Nabi, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Laqad kana jid'un takhtubun nas alaih. Ada batang daripada kayu yang kamu khutbah di atasnya. Falamma kathuran nas, maka ketika banyak manusia masuk Islam, ittakhadta mimbaran litusmi'ahum, kamu membuat satu mimbar untuk supaya suara kamu didengarkan oleh mereka. Dulu waktu muslimin sedikit, cukup potongan kayu, Nabi berdiri untuk khutbah. Karena banyak, Nabi akhirnya membuat satu mimbar untuk supaya lebih suaranya didengarkan, lebih tinggi. Fahanna jid'u li firagika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakan. Kemudian karena pindah Nabi meninggalkan potongan kayu tadi itu, menangis. Potongan kayu itu didengarkan oleh sahabat seperti tangisannya anaknya unta ketika ditinggal sama induknya, menjerit-jerit. Sampai Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi menaruh tangannya untuk menenangkan tangisan tadi itu dan berjanji akan masuk surga nantinya itu potongan kayu. Baru itu diam potongan kayu. Malah dalam riwayat katakan kalau tidak demikian mungkin akan menangis sampai hari kiamat itu kayu. Kalau sudah kayu benda padat yang demikian menangis karena engkau tinggal ya Rasulullah, karena pindah dari dia ke mimbar yang baru, fa ummatuka kanat aula bil hanini ilaika lamma faraktahum, maka umatmu ketika engkau tinggal lebih pantas untuk menangis daripada kayu itu ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Laqad balagha min fadilatika indahu an ja'ala ta'ataka ta'atah. Faqala azza wa jalla wa yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, benar-benar telah mencapai keunggulanmu ya Rasulullah. Allah menjadikan taat kepadamu adalah sebagai bentuk taat kepadanya. Allah berfirman, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia benar-benar telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indahu an akhbaraka bil afwi anka qabla an yukhbiraka bid danab. Wa qala ta'ala afallahu anka lima adinta lahum. Demi ayah dan ibu ya Rasulullah, benar-benar telah sampai keunggulanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkabarkan dengan memaafkan kamu sebelum mengabarkan tentang kesalahanmu. Sudah dinyatakan dimaafkan sebelum dikabarkan tentang kesalahannya. Allah menyatakan afallahu anka. Ketika Rasulullah memberikan izin, karena baik hatinya Nabi, orang munafik minta izin untuk tidak ikut bergabung berperang, diizini. Tapi ditegur Allah, afallahu anka, Allah maafkan kamu Muhammad. Lima adinta lahum, kenapa kamu mengizini mereka? Kenapa engkau mengizini mereka? Jadi itu adalah satu bentuk teguran dari Allah, tapi Allah mendahulukan, Allah memaafkan kamu wahai Muhammad. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadlika indahu an ba'athaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awwalihim, faqala azza wa jalla wa id akhadna mithaqa minan nabiyina mithaqahum minka wa min nuhin wa ibrahim ila akhir ayat. Benar-benar telah mencapai daripada keunggulanmu ya Rasulullah di sisi Allah. Allah mengutus kamu sebagai akhir para nabi, tapi Allah menyebut kamu awal di antara mereka. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyin, benar-benar aku telah membuat perjanjian terhadap para nabi, bimitsaqihim, dengan janjinya mereka kepada Allah, wa minka, dari kamu, wa min Ibrahim, wa min Nuhin, dari Nuh, dari Ibrahim. Disebutkan minka dulu sebelum Nuh, Ibrahim dan seterusnya. Walaupun akhir anbiya, tapi Allah menyebutkan nama beliau lebih dahulu daripada seluruh para anbiya.
Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika indahu anna ahlan nar yawadduna annahum qad ata'uk wa hum min adbaq baina adbaki yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, benar-benar telah sampai keunggulanmu di sisi Allah. Orang yang sudah dimasuk dalam neraka, penghuni neraka, mereka berharap mereka taat kepadamu. Padahal sudah masuk neraka, mereka berharap taat kepadamu. Dan mereka lagi diadab, masih berharap untuk taat kepadamu. Allah menceritakan, yaqulun, mereka yang dalam neraka berkata, ya laitana ata'nallaha war rasulah, seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini orang diadab di neraka masih berharap, masih menyesali seandainya dulu di dunia aku taat ya sama Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran a'tahu Allah hajaran tatafajjaru minhu al-anhar fama dhalika bi'ajab min asabi'ika hina naba'a minha al-ma' sallallahu alaihi. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau Musa bin Imran Allah berikan mukjizat batu bisa mengucurkan air, mata air, maka itu adalah tidak lebih mengherankan daripada air yang mengucur daripada salah-salah jarimu sallallahu alaihi. Semoga salawat Allah tercurahkan kepadamu ya Muhammad. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la in kana Sulaiman bin Dawud a'tahu Allahu ar-rih huduwa syahrun wa rawahu syahr fama dhalika bi'ajab min al-buraq hina saraita alaihi min as-sama'i as-sab'ah thumma sallaita subha min lailatika bil abtah sallallahu alaihi. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau Sulaiman bin Dawud Allah berikan di antara mukjizatnya yaitu angin yang kecepatannya sebulan pagi hari, kecepatan angin itu bisa mencapai perjalanan 1 bulan pada pagi hari, dan pada sore hari hanya waktu pagi sebentar, maksudnya di pagi hari itu bisa menyampaikan jarak yang bisa ditempuh 30 hari. Di sore hari juga demikian. Kalau Allah berikan mukjizat itu, maka itu tidak lebih mengherankan daripada burak yang Allah berikan kepada kamu Muhammad, yang dengan burak tadi itu bisa menembus 7 langit. Di malam hari subuh engkau sudah sholat ada di Abtah, ada di kota Madinah sallallahu alaihi. Semoga salawat Allah tercurahkan kepadamu wahai Muhammad. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la in kana Isa bin Maryam a'tahu Allahu ihya al-mauta fama dhalika bi'ajab minasyatil masmuma hina kallamatka wa hiya mashwiyya faqalat laka dhira' la ta'kulni fa inni masmumah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, jika Nabi Isa bin Maryam Allah berikan mukjizat menghidupkan orang yang mati, maka itu adalah tidak lebih mengherankan daripada mukjizatmu, yaitu daging yang sudah dibakar. Ini orang masih bentuk orang dihidupkan lagi. Ini daging udah dipotong-potong, itu kambing, daging yang udah dibakar diracun sama seorang perempuan Yahudiyah. Kemudian daging itu berkata kepada Nabi, jangan kau makan aku adalah diracuni, udah dicampur racun. Nah, ketika dipanggil itu si Yahudiyah, ditanya, kenapa aku melakukan ini? Ya, kalau kamu Nabi, tidak mungkin kamu akan bisa diracun. Nah, maka salawat Allah semoga tercurahkan kepada kamu wahai Muhammad. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad da'a Nuhun ala qaumihi rabbi la tadhar al-ardi minal kafirin dayyara. Walau da'auta alaina mithlaha lahalakna kulluna walaqad uti'a dhahruk wa udmiya wajhuk wa kusrat raba'iyatuk wa abaita an taqul illa khairan faqulta Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, benar-benar kaum Nabi Nuh telah mendoakan kaumnya dengan, ya Allah, jangan engkau sisakan di bumi ini daripada golongan orang kafir sama sekali. Habiskan mereka.
Kalau seandainya engkau berdoa itu untuk kami, wahai Muhammad, maka hancur kami semuanya. Tapi bagaimana engkau telah diinjak punggungmu, kemudian engkau telah dilukai berdarah-darah wajahmu, dan gigimu sampai copot karena terkena panah. Tapi engkau tidak mengucap kecuali Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka tidak, karena mereka tidak berilmu, maka kami selamat. Untung Nabi tidak mendoakan mereka diadab oleh Allah, kata Sayyidina Umar. Kalau enggak ada yang selamat kita semuanya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad ittaba'aka fi gillati sinnika wa qisar umrika ma lam yattabi' Nuhan fi katrati sinnihi wa tuli umrihi. Walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illa qalil. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, dengan umurmu yang muda, dengan sedikit umurmu dan singkatnya umurmu, tapi pengikutmu lebih banyak daripada pengikutnya Nuh yang umurnya sangat panjang. Mereka sedikit umatnya, sedangkan umatnya mereka adalah banyak sekali ya Rasulullah. Padahal waktu kamu singkat hanya 23 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Jadi mulai Nabi 40 tahun dilantik, kemudian Nabi sampai meninggal 23 tahun, sedangkan Nabi Nuh diutus 950 tahun. Sallallahu alaihi. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, law lam tujalis illa kufuan lak ma jalastana. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kalau seandainya kamu tidak mau duduk kecuali orang yang sebanding denganmu, maka engkau tidak pernah duduk dengan kami. Walau lam tankih illa kufuan lak ma nakahta ilaina. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau kawin, tidak kawin kecuali dengan sebanding denganmu, maka engkau tidak pernah kawin dengan seorang pun di antara putri kami. Walau lam tu'akil illa kuf'an lak ma wakaltana. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak makan kecuali dengan orang sebandingmu, maka engkau tidak makan bersama kami. Falaqad wallahi jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wa labasta as-suf wa rakibta al-himar wa ardafta khalfak wa wada'ta ta'amak 'al ard wa la'akta asabi'aka wa tawadu'an minka sallallahu alaihi. Demi Allah, engkau duduk bersama kami walaupun kami adalah orang biasa. Engkau kawin terhadap putri-putri kami walaupun tidak sebanding dengan kedudukanmu. Engkau juga makan bersama kami. Engkau pakai pakaian yang sangat sederhana. Engkau bahkan naik himar, keledai, kendaraan yang sangat murah. Engkau bahkan membonceng kami ada di belakangmu ya Rasulullah. Engkau makan bahkan ada di tanah tanpa alas. Engkau setelah makan bahkan membersihkan jari-jarimu. Itu semuanya adalah satu bentuk tawadukmu kepada tawaduk kepada Allah dan kepada kami sallallahu alaihi. Nah, ini semuanya gambaran bagaimana mereka para sahabat muji Nabi, enggak ada yang ingkar. Sayyidina Umar bin Khattab muji Nabi, lah kok sekarang ada muji Nabi alergi? Ada yang lebih pantas setelah Allah untuk dipuji daripada Muhammad Rasulullah. Ini para sahabat muji Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan khitab sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Salawat, semoga salawat Allah tercurahkan kepada kamu, alaik. Kenapa? Enggak ada masalah. Emangnya Nabi itu jauh daripada kita? Dia merasa jauh daripada Nabi? Jangan ada yang pernah merasa jauh dari Nabi. Nah, kita diperintahkan, diajarkan dalam sholat untuk dekat sama Rasulullah, salam langsung sama Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kafir khitab. Nah, karena itu enggak usah alergi. Muji Rasulullah itu adalah kebiasaan pecinta Rasulullah. Ini para sahabat, mereka juga muji Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Habib Ali Al-Habsyi kalau sudah melihat mengingat Nabi sudah manamdah illan nabi hukan zuna wal khabiyah.
enggak mau sudah muji kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Semua yang kamu puji, semua yang kamu idolakan, kalau dibandingkan dengan Nabi, tidak ada yang bisa menyaingi. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, yang Allah berikan keunggulan kepada Nabi itu sangat besar yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayaribu anhu natiqun bifahmi. Keunggulan Nabi Muhammad SAW enggak ada batasnya. Karena itu enggak bisa diterjemahkan dengan lisannya kita. Enggak bisa. Jangan keterlaluan, jangan berlebihan muji Nabi. Enggak berlebihan, masih kurang banyak ente. Kalau muji Rasulullah, Allah aja muji kok berlebihan. Ya enggak boleh kalau mengangkat Nabi sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu aja. Kalau Anda menyatakan manusia yang paling mulia, memang iya. Pemimpin dunia akhirat, memang iya. Yang paling dekat di sisi Allah, memang iya. Kekasih Allah, memang iya. Apapun yang kamu puji tepat. Jangan menyentuh ketuhanan atau meyakini sebagai anak Tuhan. Itu aja. Itu yang dilarang. Karena itu jangan mengartikan tambahan-tambahan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau memuja-muja aku sebagaimana memujanya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Itu artikan itu, memuja sebagaimana orang Nasara kepada Isa bin Maryam, yaitu sebagai Tuhan, anak Tuhan. Jangan itu dalil tidak boleh muji Nabi ya. Tidak baca hadis, tidak baca Quran nanti kalau begitu. Katanya pengikut hadis dan Quran. Ya, ngaco ini namanya. Itu perlu dikasih obat penenang itu biar tidur itu. Ya, itu ngaco itu namanya. Ya, puji Rasulullah. Tapi dengan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Barakallahu. يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا يا رسول الله أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا رسول الله يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من أفاه يا رسول الله عبدك الجاني الذي زلته أوقعته في صدود وجفا يا رسول الله ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد طفى يا رسول الله فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا يا رسول الله وزمان عوكست أحواله صار في الوجه في حد القفا يا رسول الله ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قاتل حفا يا رسول الله
وبطون وشجون ملها كاشف إلا اعتناكم وكفى يا رسول الله فأغثني بقياس عاجل وافتقدني يا شريف شرفاء يا رسول الله واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا يا رسول الله أنت باب الله نال المرتجى والأماني من عليه وقفا يا رسول الله أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفى يا رسول الله يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشف يا رسول الله يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرف يا رسول الله يا رسول الله إن الجدب والقحط والبساء في الأرض طفى يا رسول الله يا رسول الله قد أودى الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء يا رسول الله رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفاء يا رسول الله قد عصينا ثم تبنا فاكل وتقبل من جنى واعترف يا رسول الله وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر صفا يا رسول الله وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام شرفاء يا رسول الله وعلى الأصحاب ما أتبعهم دائما ما بارك نجد رفرفا يا رسول الله وسرى منها نسيم طيب لعليل القلب أبرى وشفى يا رسول الله اللهم صل أفضل صلاة على
وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل يا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون نقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد رسول الله محمد عبد الله رسول الرحبة وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى الله سماخ الراشدين سادتنا أبو بكر وعثمان علي سنة فاطمة الزهراء ثم نزل الله أحمد عيسى وسيد العظام الفقه من جميع سادتنا لا بعلم محمد مولد عبد الرحمن السقاف وسور وسكر قد بالمال عبد الله السلاق برب بن نقر عليهم اخوانهم من المحضر فخر بن شرم يسار من عبد فاسمار من عبد الله بن شرم وحداد وعلي بن محمد بن حسن الحبشي كافة الأولى سنة بن حرة الواح مشهر موجد الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي صاحب الحضر مقام الحبيب جعفر وزقاء السيد الورزقاء وسلم وفريمان ومن حضر بيد بن مجد ساقا وراحقا وشرفوه الكرام وشهيد التحن شرقاء بن والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تشر مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومن عليهم من على كرمة وتكرم أن الله سبحانه وتعالى يحبب إلينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحببنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وزقنا وإياكم كمال المحبة المتبع له الظاهر والباطن وأن الله سبحانه وتعالى مما يجعلنا وإياكم نستمع القول فيتبعون أحسنه ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا فرج عنا كروبنا ويقضي حوائجنا مطالبنا وبارك في أولادنا واجعلنا وإياهم موفقين هدين مهتدين غير الضالين ولا مضلين ويمن علينا وعليكم الصحة والعافية أما الظاهر والباطن الحسية والمعنوية وارفع عنا وعن المسلمين الوباء والغلاء والجور الفتن ما ظهر من بطن وعلى هدي يكون صالحا ويغفر لوالدينا وليكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ان الله تغشاهم مغفرة رسول الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله يا كان يا نسأل آمين